Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalu salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali bersama kawan-kawan ummahat dan akhwat angkatan ke-7 di permulaan pembelajaran kitab Durusul Lughah tahapan yang kedua. Kemarin kita sudah masuk dars pertama, ad-darsul awal, dengan tema atau materinya itu tentang inna. Inna dia termasuk huruf. Disebut huruf dia bukan isim, bukan fi'il. Disebut harfu taukid. Istilahnya harfu taukid, huruf untuk penguat isimnya, wa nasbin, dan menasabkan isim setelahnya. Contoh kalimatnya, innal ghurfata jamilatun. Sesungguhnya kamar itu bagus. Yang asalnya dia jumlah ismiyah, sebelum masuk inna kita hapus contohnya al-ghurfatu marfu'nya. Asalnya di marfu' dhammah. Al-ghurfatu jamilatun. Al-ghurfatu mubtada, awal kalimat, jamilatun khabar, informasinya, pelengkap kalimatnya. Itu asalnya. Al-ghurfatu jamilatun. Kemudian masuk inna menjadi berubah. Jadi al-ghurfata akhirannya namanya sekarang bukan khabar lagi. Namanya isim inna. Al-ghurfata disebut isim inna. Kemudian mansub bil fathah. Mansub dengan akhirnya fathah. Al-ghurfata. Jamilatun sebagai khabar inna. Bukan khabar mubtada lagi dia. Khabar inna. Meskipun sama marfu juga. Marfu bidhammah. Kemudian di dars awal ini kita belajar juga huruf berikutnya. La'alla. La'alla harfu roja namanya. Harfu roja. Taroji namanya harfu taroji. Harfu taroji huruf yang menyatakan harapan. Taroji gitu penyebutannya. La'alla harfu taroji wa nasbin, dan menasabkan isim juga setelahnya. Sama seperti inna. Jadi la'alla disebut saudarinya inna. Itu istilah nahwunya. La'alla bagian dari saudarinya inna, yang sama dengan inna fungsinya, menasabkan isimnya. Tapi dia namanya bukan harfu taukid, namanya harfu taraji. La'alla harfu taraji wa nasbin, dan menasabkan juga isim setelahnya. Contohnya, la'alla al-mudarrisa bi khairin. Semoga saja guru itu dalam keadaan baik. La'alla harfu taraji wa nasbin. Al-mudarrisa isim la'alla mansub bil fathah. Bi khairin jar wa majrur khabar la'alla. Ini dari awal kita belajar isim zu. Zu bukan huruf tapi dia isim. Tersusun dari dua huruf. Zu isim. Artinya yang memiliki, yang mempunyai gitu. Marfu dia dengan dhammah, marfunya dengan waw afwan. Bukan dhammah, marfunya dengan huruf waw. Zu artinya yang memiliki, marfu bi al-waw. Termasuk isim yang 5. Isim-isim yang 5. Salah satu bagiannya ini.
Nanti ada latihannya insya Allah. Contoh kalimatnya, al-mudarrisu zu ilmin. Guru itu mempunyai ilmu. Jumlah ismiyah al-mudarrisu mubtada'un marfu bi dhammah, zu khabar marfu'un bil wawi. Karena dia termasuk isim yang lima. Li'annahu minal asma'i al-khamsah. Wa huwa mudhaf ilmin mudhafun ilaih. Majrur bil kasrah. Kemudian ada juga huruf berikutnya yang akan kita pelajari am, artinya atau. Am maknanya atau, sama dengan au. Cuman kalau au itu tanpa ada pertanyaan sebelumnya, contohnya ra'aitu Aisyata, ra'aitu Aisyata, saya melihat Aisyah, kemudian dia ragu. Au Maryam, atau si Maryam, aku melihatnya. Ragu dia. Kalau am harus ada pertanyaannya sebelumnya. Amudarisun anta am talibun, apakah kamu guru atau pelajar? Artinya am sama dengan atau, sama dengan au, tapi dia mesti ada istifham di awal. Hamzah istifham. Kemudian kita akan dapati nanti angka, kembali belajar angka 100, mi'atun. Dia ada alifnya tapi nggak dibaca ini alifnya. Ditulis tapi tanpa dibaca. Mi'atun gitu bacanya, bukan ma'atun, mi'atun. Penulisannya memang seperti ini. Karena kalau tanpa alif tuh sama dengan ini ya. Sama dengan minhu nanti. Itu alasannya seperti itu. Maka diberi tambahan alif tapi tanpa dibaca. Mi'atun pendek, mi'atun 100. Contohnya fil madrasati mi'atu thalibatin. Di sekolah itu ada 100 pelajar perempuan. Fil madrasah jar majrur, khabar muqaddamun, mi'atu mubtada'nya muakhirun, wa huwa mudhaf, thalibatin mudhafun ilaih. Kemudian angka berikutnya angka 1000 alfun, alfun gitu. Bukan alifun. Kalau alif huruf alif. Ini halamnya sukun, alfun, alfun. 1000. Ya sama dengan mi'atun, setelahnya mudhaf ilaih. Contohnya fil fil madrasati fil madrasati alfu talibin. Fil madrasati alfu talibin. Di sekolah itu ada 1000 pelajar laki-laki. Madrasah jar majrur, khabar muqaddamun, alfu mubtada muakhar, wa huwa mudhaf, talibin mudhafun ilaih. Kemudian kita akan dapati kata Assalamualaikum ahlan marhaban. Kata ghaliyatun lawan dari rakhisatun. Ghaliyatun mahal, rakhisah murah. Untuk mudzakarnya dia tanpa ya, dihapus ya-nya. Ghalin gitu. Ditanwin kasrah. Ghalin itu mudzakar. Muannasnya muncul ya-nya. Ghaliyatun. Namanya isim manqus. Jadi asalnya ghalin itu ghaliyun gitu. Ada ya, tapi ya-nya dihapus. Panjang, kurang alifnya. Kurang alif, harusnya ada alif. Ini misalnya liyun gitu. Go-nya panjang. Golian. Tapi ya-nya dibuang.
Untuk meringankan bacaan, dihapus ya. Golin. Bacanya golin. Asalnya golin. Namanya isim manqus, isim yang berakhiran ya, kemudian dikasrah sebelumnya. Ketika dijadikan nakira, ya-nya dihapus. Golin. Asalnya menjadi golin. Itu rangkaian murojaah kita. Kita akan baca lagi dari pertama. Ummu Aisyah Anwar mungkin. Dari Ad-Darsul Awal. Darsul awal, pelajaran pertama. Nah, kita merujuk ya, nggak apa-apa ya. Nah, Ustaz nggak apa-apa. Hashimun. Hashimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diterjemahkan apa nggak usah, Boleh, Ustaz? jemahin. Semoga keselamatan atas kalian dan rahmat Allah serta barokahnya. Hmm. Al-Mudarrisu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga keselamatan juga atas kalian, rahmat Allah dan berkahnya. Hashimun. Hashim. Kaifa haluka ya Ustadzu? Eh, apa kabar apa kabarmu wahai Ustaz? Nah, La'allaka bi khairin. Semoga Anda dalam keadaan baik. nah, Al-Mudarris. Al-Mudaris. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa kaifa haluka anta ya Hashimu? Dan bagaimana kabarmu wahai Hashim? Ana uhibbuka katsiran ya Hashimu. Aku sangat mencintaimu wahai Hashim. Menyertai, menyayangi, menyertai. Ya, anak Ustaz. Aku sangat menyayangimu wahai Hashim. Hmm. Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dzu khuluqin. Sesungguhnya kamu siswa yang cerdas dan rajin dan berakhlak baik. Nah, Amin Pakistana anta aminal Hindiya Hashimu. Apakah kamu dari Pakistan atau dari Hindi wahai Hashim? kalau dari India, Kenapa Ustaz? kalau dari India, Tadi salah ya Ustaz ya? Hindi bukan India artinya. Oh iya. Apakah kamu dari Pakistan atau India wahai Hashim? Hashimun, ini minal Hindi. Sesungguhnya saya dari India. Hmm. Al-Mudaris. Wazamiluka wazamiluka alladhi kharaja ma'akal ana minal fasli. Ahwa aidan minal Hindi. Dan temanmu yang keluar bersamamu sekarang dari kelas, apakah dia juga dari India? Hmm. Hashimun, la innahu min Pakistana. Tidak, sesungguhnya dia dari Pakistan. Nah, Al-Mudarris, inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu. Aminal yabaniyah. Sungguhnya jam kamu bagus, wahai Hashim. Apakah dia dari Jepang? Hashimun, la innaha minal Hindi. Tidak, sesungguhnya dia dari India. nah, Al-Mudarris, aghaliyatun hiya amrakhisatun. Apakah apakah dia mahal
atau murah. Hashimun, innaha rakhisatun jiddan. Sesungguhnya dia murah sekali. Atau sesungguhnya dia sangat murah. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Sesungguhnya dia 100 rupiah saja. Faktor saja. Al-Mudarris, kam akhan laka ya Hashimu? Berapa saudara laki-laki yang kamu miliki, wahai Hashim? Meja samping kanan di lantai. Di lantai meja itu. Hashimun li satu ikhwatin. Aku mempunyai 3 saudara laki-laki. Al-Mudarris, atullabunhum, apakah mereka pelajar? Hashimun, la innahum tujarun. Tidak, sesungguhnya mereka para pedagang. Al-Mudarris, wa kam ukhtan laka, dan berapa saudari perempuan yang kamu miliki? Hashimun, li arba'u akhwatin. Aku memiliki 4 saudari perempuan. Al-Mudarris, afil hindi hunnal ana, apakah mereka di India sekarang? Hashimun, la innahunna hunna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. Tidak, sesungguhnya mereka ada di Madinah Munawwarah bersama ayahku dan ibuku. Al-Mudarris, at-talibatun hunna, apakah mereka para pelajar? Hashimun, la innahunna mudarrisatun bil madrasati tsanawiyati. Tidak, sesungguhnya mereka sesungguhnya mereka para guru di sekolah SMA ya. Sanawiyah. Ajar Maisha, Masya Allah. Bisa dikuasai ini, Om? Insya Allah, Ustaz. Baca ulang tanpa diartikan. Darsul awal. Darsul awal. Hashimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mudarris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hashimun. Kaifa haluka ya ustadu? La'allaka khairin. Al-Mudarris. Alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya Hashimu? Ana uhibbuka katsiran ya Hashimu. Innaka talibun dzakiyun wa mujtahidun wa dzu khuluqin. Amin Pakistana anta aminal hindi ya Hashimu. Hashimun, inni minal hindi. Al-Mudarris, wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana minal fasli ahwa aydan minal hindi. Hashimun, la innahu min Pakistana. Al-Mudarris, inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu. Aminal yabani hiya. Hashimun, la innaha minal hindi. Al-Mudarris, aghaliyatun hiya amrahisatun. Hashimun, innaha rakhisatun jiddan. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Al-Mudarris, kam akhan laka ya Hashimu?
Hashimun li thalathatu ikhwatin. Al-mudarris atullabun hum. Hashimun la innahum tujjarun. Al-mudarris wa kam ukhtan laka. Hashimun li arba'u akhwatin. Al-mudarris afil hindi hunnal ana. Hashimun la innahunna huna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. Al-mudarris at-talibatun hunna. Hashimun la innahunna mudarrisatun bil madrasati tsanawiyah. Masya Anwar, bagus. Barakallahu. Barakallah. Ummu Zainab, bisa perhatikan. Nah, Ustaz. Ana Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ustadzu? La'allaka bi khairin. Alhamdulillahi wa kaifa haluka anta ya Hashimu? Ana uhibbuka katsirun ya Hashimu. Kathiran. Innaka Ustaz. Kathiran. Mansub fathah. Dan Ustaz. Ana uhibbuka katsiran ya Hashimu. Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dzu khuluqin. Amin Pakistana anta am minal Hindi ya Hashimu. Ini minal Hindi. Wa zamiluka alladhi kharaja ma'akal ana minal fasli huwa aydan minal Hindi. La, innahu min Pakistan. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu. Aminal Yabani hiya. La, innaha minal Hindi. Ghaliyatun hiya am rahisatun. Innaha rakhisatun jiddan. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Kam akhon laka ya Hashimu? Li salasatu ikhwatin. Tullabun hum. La, innahum tujjarun. Wa kam ukhtan laka? Li arba'u akhawatin. Afil Hindi hunnal ana. La, innahunna huna bimadinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. Talibatun hunna. La, innahunna mudarrisatun bil madrasati tsanawiyati. Syukuran, Ummu Zainab. Bisa dipahami, materinya? Insyaallah. Barakallahu fiik, Ummu Zainab. Ummu Ningrum berdua, Ummu Ningrum Hadirah Ustaz. dengan Ummu Syifa. Ummu Syifa hadirah. Hadirah Ustaz. Ummu Ningrum Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ustadzu? La'allaka bi khairin. Alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya Hasimu? Ana uhibbuka katsiran ya Hasim. Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dzu khuluqin. Amin Pakistana anta am minal Hindi ya Hasimu. Inni minal Hindi.
wazamiluka alladhi kharaja ma'akal ana minal fasli ahuwa aidan minal hindi. La, innahu min Pakistan. Inna sa'ataka jamilatun ya hasimu aminal yabani hiya. La, innaha minal Hindi. Akholiyatun hiya am rahisatun. Innaha rahisatun jiddan. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Kam akhan laka ya hasimu. Li salah satu ikhwatin. Atullabun hum. La, innahum tujjarin. Tujar. Marfu. Jarun. La, innahum tujjarun. Wa kam uhtan laka. Li arba'u akhawatin. Afil hindi hunnal ana. La, innahunna huna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. Atolibatin hunna. Atalibatun. Atolibatun hunna. La, innahunna mudarrisatun bil madrasati tsanawiyati. Nah, bagus Muningrum. Mau Syifa juga. Alhamdulillah. Bisa Muningrum kuasai. Insyaallah bisa start. Mau Syifa juga. Insyaallah Ustaz. Nah, syukuran. Aku mah. Start. Afwan Ustaz. Ummu Jamila mungkin. Hadirah. Alhamdulillah Ustaz. Dengan Ummu Turima. Berdua ya. Ya, Ustaz. Saya Mujamila Hashimun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustadu? La'alaka bikhair. Alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya Hashimu? Ana uhibbuka katsiran ya Hashimu. Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dzu khuluqin. Amina Pakistana anta. Nah, pendek hanya Amin. Amin Pakistana anta minal Hindi ya Hashimu. Nah. Inni minal Hindi. Wa zamiluka alladhi kharaja ma'akal ana minal fasli ahwa aydan minal Hindi. La, innaha minal Pakistana. Innahu gitu. La, innahu minal Pakistana. Min gitu. Min Pakistana. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu. Aminal yabani dia. La, innahu minal Hindi. Innaha mu'annatha. La, innaha minal Hindi. Aghaliyatun hiya am rahisatun. Innaha rohisatun Jidan. Innaha bimi'ati biyatin pakot. Kam akhon laka ya Hashimu. Li salah satun ihwatun.
Salah satu ayum. Li. Salah Salah satu. satu ihwatu. Mudaf ilaih. Majrur. Majrur bil kasroh. Li salah satu ihwatu. Mudaf ilaih. Majrur. Li. Salah satu. Li salah satu ihwati. Nakirah. Tanwinkan. Tanwinkan ihwat. Li salah satu. Li salah satu ihwati. Nakirah. Tanwin. Tanwin ihwati. Tin. Ya, Gitu tin. tin. Li salah satu. Kalau salah satunya benar Ustadz. Betul. Nah, oh, Salah li satu mudaf. Ikhwatin. mudofun Mudafun. Nah, ya. ulangi. Li salah satu ihwatin. Nah, Atullabun hum. La innahum tajarun. tuj. Tuzarun. Nah, Wakam uktan laka. Li arba'u ahwatin. nah, Afil hindi hunnal ana. La innahunna. La innahunna hunna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa umi. Aqalibatun hunna. La innahunna mudarisatu bil madrasati nakirah. Mudarrisah. mudarisati Nakirah. Mudarrisah. mudarisatin. Kan. Marfu. Marfu. Marfu biri mudarisat. La Marfu in bidhammah. madu biduma. La innahuma mudarisatin. Marfu'um. Dhammahkan. Domah. Mudarisati. Dhammahkan. Dhammah gimana? Cara baca dhammah. Mudarrisah. Dhammahkan. Mudarrisah. Mudarisatun. Nah, itu dia dhammah. Maksud anak Iya. tuh, Om. Ulangi. La. La innahunna mudarisatun bil madrasati sanawiyati. Nah, sanawiyati. Keren. Kamu Jamila bagus. Muturima juga. Lancar. Ada pertanyaan? Muturima. Belum Ustaz. Ya. Berikutnya Ibu Nur Hadirah. Hadirah Ustaz. Dua dengan Ummu Aden mungkin. Ustaz. Ibu Nur Hashimun. Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustadu? La'allaka bi khairin. Alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya Hashimun? Ana uhibbuka kathiran ya Hashim. Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. Amin Pakistana anta minal Hindi ya Hashimu? Ini minal Hindi. Wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana minal fasli ahuwa aidon minal Hindi? La innahu min Pakistana.
Inna sa'atuka jamilatun ya Ada Hashim. inna Inna nasabkan. inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu. Mm. Aminal yabani hiya. La, innaha minal hindi. Ghaliyatun hiya am rahisatun. Innaha rohisotun jiddan. Innaha bima'ati rubiyatin Bukan bima'ah, fak bukan bima'ah, bima tapi bimi'atin. nah mudhaf nak boleh Inna tanwin. innaha rohisotun jiddan. Innaha bimi'ati rubiyatin faqad. Nah, Kam akhallaka ya Hashimu. Li salah satu ihwatin. Atullabun hum. La innahum tujjarun. Wa kam ukhtan laka. Li arba'u ahwatin. Afil hindi hunnal ana. La innani la hunna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. hmm. Talibatun hunna. La innahunna ma madaros innahunna mudarisatun bil madarosatis sanawiyati. Nah, background bagus Bu Nur. Muadin juga. Apa Ustaz? Barakallah. Barakallah. Ummu Asmi mungkin berdua dengan Ummu Dina hadirah. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Dina ya Ummu Asmi Hashimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ustazu? La'allaka bi khairin. Alhamdulillahi. Wa kaifa haluka anta ya Hashimu? Ana uhibbuka katsiran ya Hashimu. Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa du khuluqin. Amin Pakistana anta aminal hindi ya Hashimu. Inni minal hindi. وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل أهو أيضا من الهند؟ La, innahu min Pakistan. Inna sa'ataka. إن ساعتك جميلة يا هاشم أمن اليابان هي؟ La, innaha minal hindi. أغالية هي أم رخيصة؟ Innaha rakhisatun jiddan. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. كم أخ لك يا هاشم؟ Li salasatu ikhwatin. أطلاب هم؟ La, innahum tujjarun. وكم أختا لك؟ Li arba'u akhwatin. أفي الهند هنا الآن؟ La, innahunna huna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. طالبات هن؟ La, innahunna mudarrisatun bil madrasati tsanawiyati.
Bagus Ummu Kelas, Asmi. Ustaz. Mulina juga lancar. Mulina ya. Ya, Ustaz, Afan boleh nanya dikit, Ustaz. Tafadhali Penggunaan hamzah yang untuk am itu, Ustaz. Diperhatikan kalau agoliyatun hiya, berarti walaupun pakai hamzah istifham, jawabannya itu nggak boleh yang pakai la atau na'am itu ya Ustaz ya? Nah, jawabannya sesuai yang ditanyakan, pilihan dia. Ya, Om. Jawabannya Kan bukan beda sama na'am. yang tolibatun hunna tadi itu kan dia boleh pakai harful jawab. Yang mana tadi? Talibatun hunna. Iya, yang terakhir itu apa ya tadi? Yang ini. Di ujungnya. Talibatun hunna. Nah, Ya. itu menanyakan atau memastikan saja apakah mereka memang pelajar. Ternyata bukan. Nah, tapi kalau hamzah istifham ada am, setelahnya itu menunjukkan pilihan penentuan salah satunya, Om. Berarti memilih gitu ya. Memilih. Berarti salah kalau misalkan jawabannya la atau na'am itu Ustaz. Gitu. Kan? Karena bukan meminta jawaban na'am atau la, bukan. Iya. Minta pertanyaan salah satunya, mana yang lebih mahal atau lebih murah. Ya, Om? Oh ya, na'am Ustaz. Insya Allah udah bisa dipahami Ustaz. Ummu Asmi ada pertanyaan? Ummu Asmi? Belum ada Ustaz. Saya Ummu Asmi ya. Berikutnya Ummu Salamah. Mungkin Ummu Salamah. Naam Ustaz. Dengan Ummu Hamriyanah. Hadira Ustaz. Ummu Salamah. Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustazu? La'allaka bi khairin. Alhamdulillah, wa kaifa haluka anta ya Hashim? Ana uhibbuka kathiran ya Hashim. Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. Amin Pakistana anta am minal Hindi ya Hashim? Inni minal Hindi. Wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana minal fasli ahuwa aidun minal Hindi? La, innahu min Pakistana. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashim. Aminal Yabani hiya? La, innaha minal Hindi. Ghaliyatun hiya am rahisatun? Innaha rahisatun jiddan. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Kam akhan laka ya Hashim? Li thalathatu ikhwatin. At-tullabuhum? La, At-tullabun hum? La, innahum tujjarun. Wa kam ukhtan laka? Li arba'u akhawatin. Afil Hindi hunna al-an? La, innahunna huna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. Atalibatun hunna? La, innahunna mudarrisatun bil madrasati sanawiyati. Bagus. Mussalamah. Hamriana. Ada pertanyaan? Belum Ustaz. Ya. Bisa ya? Insyaallah Ustaz. Syukran. Mussalamah. Hamriana. Afwan Ustaz. Munaila Siha.
Mungkin Nah, Ustaz hadiroh. dengan Ummu Bilqis hadirah. Ummu Bilqis ada. Dengan Ummu Anisa mungkin. Hadirah Ummu Anisa. Atau dengan Ummu Judmidar. Ummu Judmidar hadirah. Hadir Ustaz. Yuk. Munailah Hashimun. Hashimun. Anak kemarin sebagai Hashim, Ustaz. Apa gak apa-apa? Gantian. Ummu Judmidar Hashim aja. Lah bakso gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ustazu? La'allaka. Nggak nampak Ustaz. Coba ke atas lagi. Oh iya. Ke bawah ini Ustaz ya. Oke. Kaifa haluka ya ustazu? Atas tuh. Kaifa haluka ya ustazu? La'allaka bi khairin. Alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya Hashim? Ana uhibbuka katsiron ya Hashim. Innaka thalibun dzakiyun wa mujtahidun wa dzu khuluqin. Amin Bakistana. Anta aminal hindi ya Hashim. Inni minal hindi. Wa zamiluka alladhi kharaja ma'akal ana minal fasli ahwa aidon minal hindi. La. Innahu min Pakistani. Pakistan. Tuh. Inna Pakistan. Pakistan. La innahu min Pakistan. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashim. Amin ya bani. Amin ya hiya. Aminal yabani. Aminal yabani hiya. La innaha minal hindi. Agholiyatun hiya amrokhisotun. Innaha rakhisatun jiddan. Innaha itu Ustaz. Innaha bimi'ati. Innaha bimi'atihi. Bimi'ati rubiyatin. Rubiyatin faqat Li salah satu ikhwatin. Hasim ya? Afwan, anak bertanya ya. Kam akhon laka ya Hashim? Li salah satun akhwati. Ikhwatin. Li salah satun ikhwatin. Salah satu jangan ditanwin. Salah satu. Li salah satu ikhwatin. Atullabun hum.
La innahum tujjarun. Wa kam ukhtan laka? Li arba'a Ar- akhawat. ar- Arba'u gitu. Li arba'u akhawatin. Afil hindi hunnal ana? La innahunna La Huna. innahunna itu Ustadz innahunna atau gimana itu Ustadz? Iya, Kecil sambung. Udah kali. betul. Udah betul. Sudah betul. Innahunna huna bil Bi madinatul harfu jar. munawarati. Bi harfu Oh iya. jar. La innahunna huna bi madinatil munawarati ma'a abi wa ummi. At-talibatun hunna? Naik sikit lagi Ustaz, nggak nampak. La innahunna mudarisat innahunna mudarisatin Marfu. Mudarisatun. mudarisatun bil madrasatis tsanawiyati. Bagus, mujud midar. Alhamdulillah. Unila juga bagus. Jazakallahu khairan. Ustaz. Sudah semuanya, Om? Baca murojaah. Mu'annisa hadirah. Hadir Ustadz. Mungkin jaringan Ana sering hilang-hilang. Nah, Mu'annisa dengan Ummu Aisyah Anwar berdua mungkin. Praktik Ummu Aisyah. Ustaz. Ummu Aisyah Hashimun. Oh, yang tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ustadzu? La'allaka bi khairin. Alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Ya Hasimu. Ana uhibbuka kathiran. Ya Hasim. Innaka talibun zakiyun. Wa mujtahidan. Wa mujtahidun. Wa dhu khuluqin. Amin Pakistan anta am minal Hindi ya Hasim? Inni minal Hindi. Wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana minal fasli ahuwa aidan minal Hindi? La, innahu min Pakistana. Inna sa'ataka jamilatun ya Hasimun. Ya Hasimu. Ya Hasimu. Aminal Yabani hiya? La, innaha minal Hindi. Aghalatun hiya am rahisatun? Innaha rahisatun jiddan. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Kam akhan laka ya Hasimu? Ya Hasimu? Li thalathatu ikhwatin. At-talibatun hum? Jamak. Astagfirullah. At-tullabun hum? La, innahum tujjarun. Wa kam ukhtan laka?
li arba'u akhwatin. Afil hindi hunna al-ana. La innahunna huna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. Atalibatun hunna. Panjang Atalibatun. Panjang. Jama' ya Ustaz. Atalibatun hunna. La innahunna mudarrisatun bil madrasati tsanawiyati. Ikram, Aisyah, Mu'anisa juga. Udah Ufan semua ya. Ustaz. Kemudian kita ada pertanyaan. Fadli. Ada. Afwan Ustaz nanya sedikit. Boleh. Fadli. Yang la'alla itu mantul ya. La'alla itu maknanya semoga. Apakah bisa diartikan mungkin Ustaz? Seperti la'alla. Apa? La'alla. Afwan Ustaz, keluar dulu mantul. Yang jelas, mau Ibu Nur nggak jelas? Mantul Ustaz, Afwan. Left dulu, left. Suaranya mantul nggak? Enggak Ustaz. Apa Ibu Nur? La'alla. Afwan Ustaz, mantul. La'ala harfu taraji, huruf harapan. Huruf sama dengan inna, huruf, bukan fi'il, bukan isim. Harfu taraji, menunjukkan harapan. Semoga gitu. Maknanya. Terkadang maknanya barangkali, terkadang lain maknanya barangkali. Gitu. Misalnya, la'allakal mudarrisa maridun. Bukan berharap gurunya sakit, tapi barangkali. Kadang-kadang gitu artinya lagi. Barangkali. Yuk kita latihan aja mungkin. Ustaz, Latihan Afwan mau Ustaz. ya. Yang kalimat tadi tuh yang wadu khuluqin itu ya Arabnya terus azu maktuf marfu bil waw li'annahu asmaul khamsah, begitu ya Ustaz. Wa mudhaf. Sahih. Li'annahu minal asma'il khamsah. Syukran Ustaz. Zu nanti ada latihan tersendiri insyaallah. Latihan zu. Tapi di awal kita sekarang nih latihan inna dulu ya. Latihan inna. Perhatikan di sini Ummu Aisyah Anwar. Jumlah ismiyah Hamidun mujtahidun. Hamid seorang yang rajin. Jumlah ismiyah kan? Naam Ustaz. Hamid sebagai mubtada marfu bidhamma, mujtahidun khabar marfu bidhamma. Sekarang kita ingin menguatkan kalimat ini bahwa Hamid sesungguhnya dia anak yang rajin. Kita ingin kuatkan kalimatnya, maka menjadi Inna Hamidan mujtahidun.
Sesungguhnya Hamid seorang yang rajin. inna uraiannya kita ringkas ya. Harfu nasbin Harfu nasbin wa taukid. artinya apa? Harfu nasbin Yang dinasabkan pada huruf isim yang setelahnya. huruf yang menasabkan gitu. Huruf yang menasabkan pada isim setelahnya. Harfu taukid itu penguat. Menguat. Bagus. Bisa Gitu. dengan Kalimatnya lebih kuat kan? Na'am Ustaz. Hamidan Hamidan isim inna. inna dibaca mansub. Mansub bil fathah. Nah, mansub. Fathahnya mana? Fathahnya di atas dal. dan kemudian tuh yang ditanyakan Muningrum tadi Alif. Di atas alif alif. ya. Bukan di atas alif, di atas dal. Alif Oh iya, hanya di atas tambah. dal. Di atas dal. Mujtahidun khobar inna. Khobar in marfu bidhammah. sama dengan sebelumnya kan? Khobar marfu bidhammah. Tapi di sini dia khobar dari inna, bukan Hamid. Khobar dari inna. Khobar mubtada. Ya. Na'am Ustaz. Bentar. Sekarang kita ingin mengganti dengan domir. Hamid kita ganti atau yang lainnya tuh. Contohnya di sini. Domir pakai domir dia. Keempat. Ini. Huwa Mujtahidun. Dia seorang yang rajin. Huwa domir apa namanya? Domir munfasil. Munfasil. Sebagai apa dia? Mubtada. Mahali. Kiranya tadi itu. Huwa domir munfasil fi mahali mubtada. Fi mahali raf'in gitu. Fi mahali raf'an mubtada'un. Mubtada'un. Apa artinya fi mahali? Fi mahali artinya menempati posisi kedudukannya. Menempati kedudukan rofa. Sebagai mubtada. Tadinya berupa domir. Fi mahali raf'in mubtada. Mubtadanya di akhir kita sebutkan. Mubtada. Mujtahidun khobarun marfu bidhammah. Sama dengan sebelumnya kan? Sekarang masukkan inna plus huwa, maka menjadi innahu. Innahu. Bukan innahu lagi. Tapi pakai domir. Innahu. Domir mutasil. Mutasil gitu. Innahu, ini Innahu mujtahidun. Sesungguhnya dia seorang yang rajin. Inna harfu harfu nasbin
Taukid dulu nggak apa? Harfu taukid. Harfu taukid wa nasbin. Hu domir. Hu domir mutasil. Wa huwa isim inna. Inna mujtahidun. Mujtahidun. Khabar inna marfu'un bidhammah. Untuk mu'annas menjadi innaha. Ya, kita baca latihannya. Latihan ketiga, Om. Kita pilih latihannya enggak semua, kita baca. Latihan ketiga. Ta'ammal. Ta'ammal ma yali. Perhatikan. Afan, Ustadz, suaranya kayaknya mantul apa ya di sini ya? Iya, Mantul mantul. mana? Dari tadi Ana yang baru. mantul, Ustaz. Suaranya mantul-mantul. Beberapa menit yang lalu. Tunggu ya. Anak keluar dulu ya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Masih mantul, Mu Aisyah? Masih mantul enggak? Enggak, Ustaz. Kalau di Ya. sini kita Mu Aisyah. Inna zaid huwa. Zaid artinya plus. Zaidun. Zaid. Inna zaid huwa. Sama dengan bahasa Arabnya. Sama dengan Yusawi. apa itu? Yusawi. lihatnya sama Inna dengan zaid huwa. Inna zaid huwa yusawi innahu. Sesungguhnya dia laki-laki. Sesungguhnya dia laki-laki. Inna zaid hiya. Inna zaid hiya yusawi innaha. Sesungguhnya dia perempuan. Sesungguhnya dia perempuan. Inna zaid anta. Inna zaid anta yusawi innaka. Sesungguhnya kamu laki-laki. Laki, betul. Inna zaid anti. Zaid anti yusawi innaki. Sesungguhnya kamu perempuan. Inna zaid ana. Inna zaid ana yusawi innani atau ini. Gitu. Sesungguhnya kami. Saya itu. Oh, nah, Ustaz. Sesungguhnya saya. Inna zaid hum yusawi innahum. Sesungguhnya mereka laki-laki. Inna zaid hunna yusawi innahunna. Sesungguhnya mereka perempuan. Inna zaid antum yusawi innakum. Sesungguhnya kalian laki-laki. Inna zaid antunna yusawi
Inna kunna. Sesungguhnya kalian perempuan. Inna zaid Inna nahnu zaid nahnu yusawi innana au au inna. Sesungguhnya kami. Jadi isim inna berupa domir Isim inna domir mutasil. domir mutasil gitu. Domir yang bersambung. Ya Om. Nah, Ustaz. Syukran. Ummu Aisyah Anwar. Afwan, Ustaz. Ummu Zainab, latihan keempat. Adkhil inna. Nah, Ustaz. Keempat. Adkhil inna alal jumalil atiyati. Masukkan inna pada kalimat berikut. Masukkan inna pada kalimat berikut. Ustaz. Wa tajirun. Inna huwa innahu tajirun. Sahih. Lanjut Ustaz. Betul. Sesungguhnya dia seorang Sesungguhnya dia seorang pedagang. Sahih. Ana apa Ustaz? Udah jangan ragu-ragu. Ana betul. Ana talibun. Innani talibun. Sahih. Sesungguhnya saya seorang pelajar. Salasa. Hum minal yabani. Innahum minal yabani. Sesungguhnya mereka dari Jepang. Arba'ah. Antum azkiya'u. Innakum azkiya'u. Sesungguhnya kalian cerdas ya Ustaz. Orang yang cerdas. Khamsah. Hiya mutazawwijatun. Innaha mutazawwijatun. Sesungguhnya dia sudah menikah. Sittah. Nahnu muslimun. Nahnu muslimuna. Innana muslimuna. Sesungguhnya kami orang-orang muslim. Sab'ah. Antunna mujtahidatun. Antunna. Inna kunna mujtahidatun. Sesungguhnya kalian perempuan mujtahidatun apa ya? Yang rajin. Sama nih. Hunna muslimatun. Inna hunna muslimatun. Sesungguhnya hunna. Mereka para muslimah. Tis'ah. Anta rajulun ghaniyun. Innaka rajulun ghaniyun. Sesungguhnya kamu laki-laki yang kaya. Anti zakiyatun. Innaki zakiyatun. Sesungguhnya kamu cerdas. Baca ulang tanpa diartikan, langsung dijawab. Ustaz. Innahu tajirun. Innani talibun. Innahum minal yabani. Innakum azkiya'u. Innaha mutazawwijatun. Innana muslimuna. Inna kunna mujtahidatun. Innahunna muslimatun. Innaka rajulun ghaniyun. Innakum zakiyatun.
Sah. Bisa kamu Zainab? Insyaallah Ustaz. Tapi ini Jazakallah jawabannya khair. sebentar. Bentar, Om. Biar lihat jawabannya. Innahu nomor 1 tuh. Innahu tajirun. Inna harfu Inna harfu taukid wa nasbin. wa nasbin. Inna Hu dhamir hu dhamir mustatir wa huwa ism inna. bukan mustatir. Hu dhamir mutasil wa huwa ism inna. Tajirun khabar inna. Nah, syukran Zainab. Jazakallah khair. Mutarima. Wahid langsung jawab. Buat innahu tajirun. Nomor 2 Ustaz ya. Langsung. Innani talibun. Nah. Innahum minal yabani. Innakum azkiya. Innahum azkiya'u. Innakum azkiya'u. Innaha mutazawwijatun. Nah. Innana muslimuna. Inna kunna mujtahidatun. Sah. Innahunna muslimatun. Innaka rajulun ghaniyun. Innaki zakiyatun. Nah, nomor 2 tadi Mutarima. Nomor 2 Ustaz ya. Innani talibun. Ini inna harfu taukid wa nasbin. Ya mutakallim dhamir. Ya mutakalim ya mutakalim dhamir mutasil. Wa huwa isim. Huwa isim inna. Talibun. Talibun apa tadi Ustaz ya? Khabar. Talibun khabar. Khabar marfu. Khabar apa? Khabar apa ya? Khabar inna. Khabar inna marfu. Khabar inna marfu bi dhammah. Syukran Mutarima. Naam Ustaz. Umudina Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Wahid. Innahu tajirun. Isnan. Innani talibun. Oh enggak kedengaran masuk ya. Salasa. Innahum minal yabani. Arba'ah. Innakum azkiya'u. Khamsah. Innaha mutazawwijatun. Sittah. Innana muslimuna. Sab'ah. Inna kunna mujtahidatun. Thamaniyah. Innahunna muslimatun. Tis'ah. Innaka rajulun ghaniyun. Asyarah. Innaki zakiyun. Innaki zakiyatun. Mu'annath zakiyatun. Nomor 3 Umudina tadi innahum. Inna harfu taukid wa nasbin. Hum dhamir mutasil. Gimana Ustaz? Betul Dhamir mutasil. Hum dhamir mutasil wa huwa ismun inna. Ismu inna minal yabani jar majrur. Majrur bi kasrah. Khabar inna. Gitu aja. Ringkas minal yaban jar majrur. Khabar
Khobar inna. Nah, khabarnya berupa jar wa Jar wa majrur. sah. Seperti home ya kan, home minal Yaban. Mereka dari Jepang. Mereka dari Syukran. Jepang. Kemudian Afan Ustaz. Ummu Salamah. Wahid. Innahu tajirun. Terus. Innani talibun. Nah. Innahum minal Yabani. Nah. Innakum azkiya'u. Innaha mutazawwijatun. Innana muslimuna. Nah. Inna kunna mujtahidatun. Namanya. Innahunna muslimatun. Kisah. Innaka rajulun ghaniyun. Asyara. Innaki zakiyatun. Mu'annas zakiyatun. Tadi Ummu Salamah. Nah, Ustaz. Nomor 4. Innakum azkiya'u. Inna harfu taukid wa harfu nasbin. Kum Domir mutasil wa huwa ismu inna. azkiya'u. Khobar inna. Marfu. Bidhammah. Dan azkiya jamak mufradnya Zakiyun ya Ustaz ya. betul. Zakiyun. Syukran. Masalamah. Afwan Ustaz. Ummu Syifa. Wahid. Ummu Syifa. Bismillah. Wahid. Innahu tajirun. Sinan. Innani talibun. Innahum minal Yabani. Innakum azkiya'u. Innaha mutazawijatun. Innana muslimuna. Sabah. Inna kunna mujtahidatun. Namanya. Innahunna muslimatun. Tis'ah. Innaka rajulun ghaniyun. Asyara. Innaki zakiyatun. Nomor 5 Musyifa tadi nomor 5 ya, bawah. Innaha mutazawwijatun. Sesungguhnya dia sudah menikah. Inna harfu. Inna harfu taukid wa nasbin. Domir mutasil ismun inna. Mutazawwijatun. Khobar inna marfu bidammah. Sahih. Kalau mudzakkar Innahu mutazawwijun. Bagus. Sesungguhnya dia sudah menikah, sudah berkeluarga, sudah berpasangan. Nah, Pak. Afwan Ustaz. Muningrom. Wahid Muningrom. Innahu tajirun. Isnan. Inni talibun. Salasa. Innahum minal Yabani. Arba'ah. Innakum azkiya'u. Khamsah. Innaha
mutazawwijatun. Sittah. Innana muslimuna. Sab'ah. Inna kunna mujtahidatun. Thamaniyah. Innahunna muslimatun. Tis'ah. Innaka rajulun ghaniyun. 'Asharah. Innaki zakiyatun. Bagus. Mau ningrum. Nomor 6 tadi. Innana atau inna. Nahnu maksudnya ya. Naam. Tambah Inna. alif. Inna. Inna plus nahnu. Inna harufu. Inna harfu taukid. Wanas. Wanasbin. Na domir. Na domir mutasil. Wahuwa isim inna. Muslimuna. Muslimuna khabar inna. Marfu bi. Marfu bil waw dan nun. Betul. Li'annahu jam'ul mudzakkar. Li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Marfu'nya bil waw. Marfu' bil waw li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Amin. Syukran Ummu Ningrum. Bagus. Apa Ustaz? Ummu Asmi. Wahid Ummu Asmi. Ibu Nur. Mungkin Ibu Nur. Ustaz. Ini. Wahid. Innahu tajirun. Isnan. Inni tolibun. Salasa. Innahum minal yabani. Arba'ah. Innakum adkiya'u. Khamsah. Innaha mutajawwijatun. Sittah. Innana muslimuna. Sab'ah. Inna kunna mustahidatun. Thamaniyah. Innahunna muslimatun. Tis'ah. Innaka rajulun ghaniyun. 'Asharah. Innaki zakiyatun. Tadi nomor 7 inna kunna. Inna harfu. Inna harfu taukid wa nasbin. Kunna domir. Kunna domir mutasil khobar inna. Bukan khobar inna. Kunna domir mutasil isim inna. Mujtahidatun. Mustahidatun khobar inna. Marfu Bidoma. Li'annahu jam'ul. Jam'ut mu'annas salim. Jam'ul mu'annas salim. Berikutnya bagus benar Ummu Laila Siha. Wahid. Bismillah. Innahu tajirun. Senan. Innana talibun. Nomor 2. Saya dengan ya mutakallim. Inni talibun. Salasa. Innahum minal yabani. Arba'ah. Innakum adkiya'u. Khamsah. Innaha mutazawwijatun. Sittah. Innana muslimuna. Sab'ah.
inna kunna mujtahidatun. ثمانية Namanya innahunna muslimatun. 9 Tis'ah innaka rajulun ghaniyun. 10 Asyara innaki zakiyatun. bagus. Tadi nomor 8 nomor 8 innahunna Innahunna inna harfu taukid wa nasbin. hunna domir Hunna domir mutasil hunna domir mutasil ya Ustaz. betul. Wa huwa isim an inna. muslimatun Muslimatun khobar inna. Marfu'un bi dhammah. li'annahu jam'ul muannas salim. bagus. Munailas ya. Bantu catat ya. Enggak. Nah, Ustaz. Ummu Aisyah Anwar Wahid. Ummu Aisyah Ummu Adan Hadirah. Ummu Aisyah Wahidin. Innahu tajirun. 2 Innahum minal yaban. Nomor 2 kiri. Inni talibun. 3 Innahum minal yabani. 4 Innakum azkiya'u. 5 Innaha mutazawwijatun. 6 Inna muslimuna. 7 di sini inna kunna mujtahidatu. nakirah. Mujtahidatun. 8 Innahunna muslimatun. 9 Innaka rajulun ghaniyun. 10 Innaki zakiyatun. Nah, nomor 9 tadi. Inna harfu taukid wa nasbin. wal kaf domir Wal kaf domir mutasil wa huwa ismu inna. Rajulun khabar inna wa huwa man'un. Bagus. Ya, marfu bid dhammah wa huwa man'un. Ghaniyun na'at marfu bid dhammah. Bagus. Mu'aisyah Ummu Adan Wahid Ummu Adan. Afwan. Adan ada. Ummu Jamilah. Hadir Ustaz. Wahid. Innahu tajirun. Panjang. Tajirun. Innahu tajirun. Innani tolibun. Innahum minal yabani. 4
innakum azkiya'u. Khamsah. Innaha muta mutaz mutazawjati. Mutajawizatun. Innana muslimuna. Sab'ah. Inna kuna mujtahidatun. Thamaniyah. Inna hunna muslimuna. Ulangi. Inna hunna muslimatun. Tis'ah. Innaka rajulu goniyun. Nakira Innaka rajulu. Nakira. Karena nakira tanwin tan. Rajuli. Tanwin bunyi gitu. Innaka rajulun goniyu. Nah, tanwin juga sama dia tanwin. Naat. Rajulun. Innaka rajulun goniyun. Nah, gitu. Kalau ada istilah nakirah berarti tanwin. Nomor 10 juga tuh. Anti menjadi innaki zakiyatun. Nah, gitu. Innaki zakiyatun. Innaki zakiyatun. Innaki zakiyatun. Inna harfu apa tadi? Taukif. Taukid. Harfu taukid wa nasbin. Gitu. Kaf domir. Domir muntasil. Domir muntasil wa huwa isim. Inna. Zakiyatun. Khobar inna marfu bidomah. Bagus gitu. Jamilah, syukran. Ustaz. Siapa lagi yang belum? Akan Ustaz boleh bertanya? Boleh, Terima. Itu kan tadi ketika innani sama inna itu penyebutan tersebut itu ketika dalam kalimat bagaimana gitu Ustaz. Kan itu artinya sama. Innani dan ini. Nah itu artinya sama. Jadi itu ketika meletakkan innani di saat apa dan ini di saat apa gitu Ustaz. Seperti pertanyaan tadi. Hal anti mudarrisatun? Langsung jawab. La, innani thalibatun. Berarti innani jawaban penguat dari pertanyaan gitu. Kalau yang ini sama. Jadi sama innani boleh ini gitu intinya Ustaz ya? Boleh. Boleh ini atau innani tambah 2 nun. Artinya sama gitu ya. Sama. Sesungguhnya, bahwasannya. Saya. Nah, Ustaz. Adan belum? Siapa lagi yang belum? Kita tunggu Asmi juga belum. Mujud Midar juga belum. Kalau simak semua mungkin. Sampai sini jumpa kita. Hari ini kita murojaah dan latihan. 2 latihan tadi. Yang pertama latihan ketiga, inna dengan dhamirnya saja. Yang keempat latihan inna dengan kalimat lengkapnya, dengan khobarnya. Jumpa lagi besok insyaallah di Nasyi'in. Allahumma zidna ilman nafi'an. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin
وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kasih tugas ya. Tugas ya. Di buku catatan ya. Latihan keempat ini, tapi jangan merasa terbebani. Latihan santai aja tulis. Ya. Latihan keempat ditulis di setor gitu ya Ustaz. Disetor, tapi jangan merasa terbebani ya. Tidak ya Ustaz. Insya Allah enggak Ustaz. Latihan 4 aja ya. Dengan hati yang senang ya. Nah, Ustaz, dengan senang hati. Nah, dengan senang hati jawabannya. Sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Ma'assalamah.